മുകളിൽ ഞാനൊരു വീഡിയോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണം എല്ലാവരും. തമിഴ് വീഡിയോ ആണ്, കുഴപ്പമില്ല, നമ്മുടെ അന്യ സംസ്ഥാനമല്ലേ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണം. ഇനിയിപ്പോ തമിഴ് അറിയാത്തവർക്ക് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് എന്നെ കൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്, കണ്ടു നോക്കി. இந்த என்னமோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கல இந்த அம்மா பேரு சப்ரா பதக். இந்த அம்மா யூபியை சேர்ந்தவங்க. யூபில இருந்து ராமேஸ்வரம் வர நடைபயணமாவே வந்துட்டு இருந்திருக்காங்க. அப்படி இவங்க வந்துகிட்டு இருந்தப்ப இவங்க கூடவே ஒரு 2 கார் வந்திருக்கு. அந்த 2 கார்ல இவங்களோட சகோதரர்கள் பாதுகாப்புக்கு வந்திருக்காங்க. அந்த நடைபயணம் கிட்டத்தட்ட முடிவடைய போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. அதாவது கிட்டத்தட்ட பரமக்குடி கிட்ட வந்துட்டாங்க. அப்பதான் ஒரு சம்பவம் நடக்குது. பரமக்குடியில இவங்க காரை வழிமறிச்சு ராமரை பத்தி யாரோ தப்பா பேசினதாவும், அவங்க கார்ல முன்னாடி கட்டியிருந்த காவி கொடியை உடைச்சிட்டு அவங்க கார் கண்ணாடியையும் உடைச்சதாவும் பரமக்குடி போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிருக்காங்க. பரமக்குடி போலீஸ் குற்றவாளிகளை கண்டுபிடிக்கிறது இவங்க வந்த ஏரியால உள்ள சிசிடிவி கேமராவெல்லாம் செக் பண்ணிருக்காங்க. அப்பதான் தெரிய வந்திருக்கு இந்த பொம்பளை ஒரு ஃப்ராடுக்கார சங்கின்னு. மேட்டர் என்னன்னா, அந்த கார்ல உள்ள கொடியையும் கண்ணாடியையும் உடைச்சது இந்த பொம்பளையும் அவங்க அண்ணனும் தான். அதுவும் சிசிடிவி கேமரால மாட்டிக்கிச்சு. தமிழ்நாட்டுல உள்ள ஹிந்துக்களுக்கும் மதவெறியை ஏற்படுத்துறதுக்காண்டி இந்த மாதிரி யூபில இருந்தெல்லாம் கிளம்பி வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இத்தனை வருஷமா ராமேஸ்வரத்துக்கு நார்த் இந்தியால இருந்து மக்கள் வந்துட்டு போய்கிட்டு தான் இருக்காங்க. இதுவரை இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை வந்ததே கிடையாது. இப்ப இவங்க இந்த மாதிரி கிளப்புறாங்கன்னா அதுக்கு என்ன காரணம் நீங்க தான் யோசிச்சுக்கணும். ഇത് ഭയങ്കര ട്വിസ്റ്റുള്ള കഥയാണ് കേട്ടോ. ആ ലേഡി കണ്ടില്ല, വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന ആ ലേഡി യുപിക്കാരി ലേഡിയാണ്. ആ യുപിക്കാരി ലേഡി രാമേശ്വരത്തിലുള്ള അമ്പലത്തിലേക്ക് കാൽനടയായിട്ട് നടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ലേഡിക്ക് കൂട്ടായിട്ട് ആ ലേഡിയുടെ 2 സഹോദരന്മാർ പുറകെ 2 കാറിലായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവർ തമിഴ്നാട്ടിലോട്ട് കയറി ഏകദേശം രാമേശ്വരം എത്തുന്നതിൻ്റെ ഒരു 8 സ്റ്റോപ്പുകളുടെ പുറകെ വെച്ച് ഇവരുടെ കാർ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നു. അവരുടെ കാറിൽ കെട്ടിയ ആ കാറിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കെട്ടിയ ആ കൊടി ശ്രീരാമൻ്റെ കൊടിയാണ്. അതെല്ലാം നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. അവസാനം പോലീസുകാർ വരുന്നു, CCTV പരിശോധിക്കുന്നു. കാറെല്ലാം പരിശോധിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നത് ഇത് ആക്രമിക്കപ്പെടുത്തിയത് ഈ ലേഡി ഈ സഹോദരന്മാരും കൂടിയാണ്. ഈ കാറിനൊക്കെ അടിച്ചു പൊട്ടിച്ചതും ആ ശ്രീരാമന്റെ കൊടിയൊക്കെ വലിച്ചൊടിച്ചതൊക്കെ ഇവര് തന്നെയാണ്. കാരണം ആ ലേഡി 1.5 സംഖ്യ, ക്രിമിനൽ സംഖ്യ. ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി? BJPക്ക് കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലുമാണ് വേരുറപ്പിക്കാൻ പറ്റാതെ അലഞ്ഞിറങ്ങി നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ യുപിയിലുള്ള അണ്ടിമുക്ക് ശാഖയിലെ കുണ്ടൻ സംഖ്യകളെ ഇറക്കി ഒരു വർഗീയ കലാപം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള BJPയുടെ കുതന്ത്രമാണ് ഇവിടെ നടന്നത്. അധികാരം കിട്ടാൻ വേണ്ടി BJPക്കാർ എന്തെല്ലാം കഷ്ടപ്പെടുന്നത് നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.